inafikiria kwamba sababu ya hii injili sasa ya upotevu ambayo imejaa ndani ya watu, ama upungufu wa neno la Mungu sasa la haki na la kweli kukaa ndani ya mtu, hivyo imeweza kupunguza ama kuondoa utukufu wa Mungu ndani ya watu, nguvu za Mungu ndani ya watu, uwezo wa Mungu ndani ya watu, sababu nguvu na uwezo wake ni ndani ya neno lake. Hasa wakati neno lake lilishakuwa transforme, wakati neno lake halitolewe kabisa kwa kutoka kwa hiyo msingi, unakuta ya kwamba neno lenyewe message kisha kuwa transforme inakuwa imepoteza nguvu yake. Tukipima fikiria pratiquement, Biblia inatuambia kwamba kulikuwa kama Musa mwenye Mungu alifanya naye maajabu kabisa. Kukikuwa Elia, Mungu akafanya naye maajabu. Kukikuwa Paulo, Mungu akafanya nao maajabu kabisa. Hadi mshwari zikienda ponesha watu. Na weka tu mshwari hivi kwa jasho yake ya kichwa chake, unaenda na hiyo mshwari na utaiweka juu ya mgonjwa wako anapona. Wakina Petro tunafunzwa kwamba hata kivuli kabisa kiliweza kuponesha watu. Ukielewa tu, ukijifunza kabisa hizo habari za kale, ukisoma chambua Biblia vizuri, utakuta kwamba wakati wa kale ndio Mungu alikuwaka. Sasa hiyo Biblia tuambia kama Mungu habadilikaki hata siku moja. Ni huyo jana, leo, kesho na hata milele. Sasa juu ya nini? Kama aliweza fanya hizi 2000 zenye zilishaka zile 2000 za nyuma kule sana. Juu ya nini hapa mu 2015 kabisa hiyo satire, hiyo kazi haionekani. Sasa amepunguza nguvu zake, ichapokuwa hawezi akazipunguza. Au sasa watu ndio babaya, bameonekana vyombo vyenye havina sasa hiyo uwezo wa kuconserve hizo nguvu ndani ya nani yake. Amen, amen. Amen. Watumishi wa Mungu, kama tungetafakari juu ya hii jambo, tunatafuta kurevolutione kabisa mind zetu. Tunatafuta kuweka mafikiri fasi moja kwa kumtafuta huyu Mungu, kwa kufanya kazi yake ndani ya uaminifu, tukitafuta kuona kama naweza tena giza alikuwa akitendaka, sababu yeye hajabadilika. Hiyo ni vision ya DLV. Tunaweza pita kwa objectif ama shabaha ya DLV. Shabaha ya DLV ni kufundisha wanamemba na wasio wanamemba ukweli wa Injili ya Yesu Kristo kwa ajili ya kuishi, ama ya kuishi hiyo ambayo imefunzwa. Yaani sio kusikia kwa kusikia, lakini DLV pamoja ni makusudi, tunayo makusudi kabisa na Roho atuwezeshe kwa kusikia na kuishi hiyo ambayo tumesikia. Sababu imeonekana defiance kubwa ni kwamba watu wamesikia lakini hawaishi. Lakini DLV inayo kabisa objectif ama shabaha ya mwanamemba na mwenye sio mwanamemba, kisha kusikia hiyo ukweli ya Injili. Mwanamemba au mwenye sio mwanamemba atafute kuishi hiyo kweli sasa ambayo amesikia na imfanye yeye kuwa huru. Amen, amen. Amen.
na itatumia macroisade, itatumia seminar, itatumia mass media. Tukisema mass media tunasema mafoto, maafishe, radio, television, kaliko na vinginevyo ndani ya kufunza. Kwa mfano DLV inaweza andika kaliko, inaandika hiyo message ya nani ya Jean, tengenezeni njia za Bwana na nyosheni mapito yake. Inaiweka hapa inaiweka sijue wapi kunivyo ya Sweswe kukanisa ya El Shaddai voir DLV. Deja ni message kubwa inaweza kuimepita na kufanyika. Objectif ya pili ni kufundisha umoja, prêcher l'unité, mapendo kwa ajili ya kupiganisha pamoja umaskini ambao unasababishwa wenda na kutokujua ama kudharau. Ambao unasababishwa wenda na kutokujua ama kutokudharau. Inayo shutumu ya kufundisha umoja, kama vile mchungaji aliweza sema sana juu ya hiyo point. Anasema juu ya umoja hadi anatupandisha kabisa ku dimension, anatufunza namna gani mbingu zimejengwa kwa ajili ya umoja. Kwa ajili ya umoja ametufunza kabisa umoja ni nini. Na kwa kweli umoja ni nguvu. Utakuta watu wa kidunia ba incirconcis de cœur bako najiweka pamoja, banajiunga, banafanya plani, banasema sasa tufanye nini? Tunataka fanya plani, na plani tunataka fanya kusudi mwisho wa mwaka kubonane tutauza ngombe na kila mtu aendake afadhali kwake na 10 kilo ya ngombe. Watu tu wanajiungaunga hivi, banafikiria, banajiweka pamoja, banajikaza kwa kutumainiana, banaweka pamoja kwa plani ya mwisho wa mwaka bachinje ngombe. Sasa baada wameweza tu vile kwanza, bapagani wameweza vile kwanza. Mara ngapi watu ambao kabisa wamependana, wameaminiana, wanaweza ushiriki jambo moja na lishindwe wezekana na ukua jambo kubwa? Kweli umoja ni nguvu. Kuko kenye mie siwezi weza, mekine njoo wewe unawezaka. Lakini na wewe kenye unawezaki na mimi njoo kenye mimi nawezaka. Fikiria kwamba sasa wakati ndaweza kuwa na wewe, kumbe ndakuwa niko na nguvu, sababu kenye sitaweza utanisaidia kwacho, na wewe kenye hautaweza, mimi njoo kenye mimi nawezaka na mimi nitakusaidia kwa hicho kitu. Kusaidiana. Iko na objective ya kufundisha watu kama wanaweza ishi kabisa umoja. Sababu DLV ni familia. Tunaingia na tunaishi umoja. Tunaishi mapendo. Cha pili ni mapendo inafunzwa ndani kwa ajili ya kupiganisha pamoja umaskini. Hii hali sio nzuri. Hii hali iko mbaya kabisa ya umaskini. Uaminifu kwa Mungu wa maskini ni wa kidogo. Kuna wenda muda tutachukuaka na kufanya debaju ya hiyo. Unatoka kumlima kusali kabisa, uliintercede, ulifanya 3 jours, unafika kunyumba unakutana na hata sanshele ya kuuza petroli haiko, chumvi haiko, ukishajikuta mabezwe zenye zinakuzunguka, utaibwa tu zamu. Nasikia
mimi niko na hiyo experience. Nimeweza fanya miezi zaidi ya 6 na niko naomba sana. Na ndani kabisa ya hiyo kuomba, naamini kwamba nilikuwa mconnection mzuri na Mungu. Kitu inanishangaa, kitu moja nikifikiria hapo, mimi nasikia kabisa nasema hapana. Kumbe yote ni ndani kabisa ya uwezo wetu. Nikafanya miezi 6, na hiyo miezi 6 nilikuwa na kiato moja. Hiyo kiato ikakatika, kiato nikaishona, ikafika hadi mulevo yenye haingeshonewa tena. Inapita kipimo. Inafika hadi mlevo yenye haiwezi kashonewa. Hadi hiyo kiato, mimi naiweka kama mwangu, kama kumbukumbu. Mimi naionaka napita, mimi nakumbuka hiyo muda, nasema Mungu shukuriwe, sababu nabadilisha kama muda na majira ya watu. Sasa tufikirie kidogo. Hadi kiato kukosekana kabisa ya kutembelea nende nisali. Mungu ndio mwenye alipenda hadi nikuwe natembea na mguu chini kabisa kwa kwenda sali. Ama shetani ndio alisema no, acha niongeze tena kabisa, acha niongeze, nitie nguvu ndani ya hii tentation, nione kama atafanya nini. Sasa ndugu mpendwa, kuko hali mingi ya mateso tunaipitia, na ni shetani mwenyewe amependezwa na hiyo hali ya mateso yetu kwa ajili ya kututoa kwa msimamo wetu. Sasa hii hali, sababu nilikuwa mie peke sikuweza ipiganisha, na ndio maana ilidumu na ikajikokota. Nilinemika kuongea na watu na ndugu moja hivi, akanisaidia na 1500. Nikaongea na mwingine ndugu, akanisaidia na mtwaro. Ikakuwa mtwaro na 1500, na nikiweza kuuza kiatu. Nikasema sasa, hawa watu kumbe ningekuwa nao ningekuwa nao karibu yangu na tunazungumzaka na tunapangaka, hii hali haingefika hadi ya kukata kiatu hivi. Kumbe wakati yenye tumekaa kwa umoja, kweli hakuna kitu ambacho shetani anaweza akaogopa kama umoja. Sababu wakati yenye wewe uko pale na mie pale na si hapa, tumeweka sote kabisa faida zetu pamoja. Tumeomba Mungu ndani ya uaminifu, tumejenga hii block. Hapana, shetani hawezi, sababu shetani anakuwa na complex sana. Ndio maana kwa Yeremia yanamfunuliwa kama simba, sio simba lakini yeye ni kama simba na haina meno. Yeye anatarajia tu kunguruma. Na wakati amenguruma, kunguruma kwake ni kutisha, kwa kuona kama hii block inaweza funguka. Juu imefunguka, umoja imefunguka, hapo sasa anaweza kamata nini? Mregevu. Anaweza kamata mwenye iko feble. Kumbe DLV ndani ya objectif yake ni kwamba wewe na mie tunaweza ikala, tupendane bila kuona mimi ningiaka kunzambe malamu, mimi kweli Shaddai, mimi kujien, sababu hiyo sio hata njoo ya maana kabisa. Lakini ya maana ni kwamba tunaweza tukampendeza Mungu mimi na wewe, na pamoja tukae na tupiganishe kabisa yenye ni chanjo ya kurudisha mtu nyuma, kama vile umaskini. Umoja ni nguvu. Objectif ya 3 ni ku revaloriser le jina, ama kurudisha usamani wa jina Mkristo. Kurudisha usamani wa jina Mkristo. Identite ya kila mambo mu DLV ni Mkristo. Tukisema Mkristo ni Mkristo kabisa, Mkristo kweli ambaye ameamini. Ndio identite kubwa. Sasa
Sasa kama vile ni identite yako, hakuna kitu kikubwa kama identite yako. Kumbe ilibidi kabisa mtu aproteje identite yake, asitike kuchafula identite yake, sababu yeye yote ni ndani ya identite yake. Sasa DLV iko na hii objectif ya kurudisha usamani wa jina Mkristo. Kwa kurudisha usamani wa jina Mkristo, tutafika kwa kuexplike zaidi. Sasa tutaenda soma juu ya, sasa tunaweza kuwa na muda wa kusoma juu ya sheria zenye tunatembelea ndani kama DLV. Unakuta jina Mkristo leo ishakuwa tu jina jina tu mwa hivi. Jina tu. Mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo. Siku moja hivi naenda Kunganda. Kufika hapo nakutana mtu ashalewa sana. Anasema mimi sifanyie dhambi nyingine. Mimi niko Mkristo. Niko Mkristo, lakini mimi nakunyaka tu kapombe. Mimi niko Mkristo. Unajiuliza sasa, tena Mkristo ndio kusema nini? Tena ndio jina gani? Sasa hii jina ni jina imepoteza usamani. Kumbe DLV ina faida kabisa ya kuintegre watu ambao ndani yao kabisa wako naoga wa dhambi, ndani yao wamejua Ukristo ni nini, wamempokea Yesu ndani ya maisha yao. Hiyo vazi tuiene ndani ya Ukristo, sababu si ndio dernier espoir peut-être ya Yesu Kristo. Si ndio iko natega kwa macho, iko naona, anasema aba ndio watanisaidia basi. Aba ndio watanisaidia. Pastor fulani wewe ndio utanisaidia. Frère Dieudonné wewe ndio utanisaidia. Maana anatega macho, anachunga sisi sasa tutafanya nini. Na inaweza kuwa ya kuregrete sana tujikute tuko nafanya kama vile wale wengine wenye wako nafanya, ijapokuwa siye tu kama tumetumwa kwa ajili ya kureforme. Amen, amen. Amen. Hiyo ni objectif ya DLV. Tunaweza jiswali sasa, DLV ni wenda ni organisation, ni ONG, stati yake ni nini? Kwa ajili ya kurahisisha hayo mambo, stati juridique ya DLV najifunza hivi. DLV ni association sans but lucratif. Kama vile nilisema mwanzo, nasema ni organisation chrétienne. Organisation chrétienne sans but lucratif, ama association sans but lucratif. Yani haina kabisa mguu ndani ya siasa. Haina mguu ndani ya siasa, ya politique. Tunaweza sema juu ya champ d'action ama nafasi kwenye DLV itatumika. Ama itatumikia wapi? Mboni tumeikala Bukere kujiene. Hapa ndio kwenye DLV iko tu, ama itaikala tu ama nini? Hapana. DLV kama hivyo ni ufunuo mkubwa kutoka kwa Mungu. Tunayo kwanza makusudi kwamba DLV itatembea na itapanuka zaidi ya settlement. Kumbe tutatumika ku settlement, tutavuka ku settlement. Tukisema tutavuka, kumbe hata ba national batafaidia kwa DLV. Hata tutapanda hata DLV kwa national, na kwa muda wake inaweza vuka hata Uganda,
kwa muda wake inaweza vuka hata Afrika na kugusa dunia, sababu mission tumepewa sio kuja chaka peke yake, hapana, lakini tumetumwa na twende ulimwenguni. Kumbe mtu wa DRV amesimama kabisa kwa hiyo principle, anaelewa kwamba ambacho ninataka kifanya sitakifanya kwa chaka peke yake, lakini nataka kifanya ulimwenguni. Kumbe kama hivyo DRV ameshika kabisa injili mikononi mwake, anayo shutumu ya kupeleka zaidi ya hata ya Afrika, sababu tumetumwa ulimwenguni. Lakini kwanza tuko natumika ku settlement kwa muda wake, tutaingia kwa nation, muda itaruhusu na Mungu atasaidia, tutafika Afrika nzima, tutafika dunia nzima. Amen, amen. Ndiyo DRV naweza eleza mengi zaidi ya hiyo, lakini naona ndugu Barthelemy kuna nifungia jicho sana, na nafikiria hiyo ndiyo muhimu zaidi kwa kujua DRV ni nini. Lakini nasikia kwamba kuna pointi yenye nilisema na niko nakimbia, ni pointi ya development, ijapokuwa ni moja kabisa ya pointi kubwa ya plan kubwa, sababu plan d'action yetu inajustifie ku evangelisation na development. Evangelisation tulisema kabisa sana. Sasa juu ya development, DRV iliweza ku asseoir maprojet mingi kwa ajili ya kufanya maendeleo, kwa ajili ya kufanya maendeleo. DRV iliweza kabisa kuasseoir projet kwa ajili ya kufanya maendeleo, na projet zenyewe ndio hizi. DRV nasema sisi tutapiganisha umaskini na tutaipiganisha kupitia kwanza kazi ya shamba. DRV nasema inaweza kuwa heri kabisa kufanya kazi ya shamba kwa ajili ya kupiganisha pamoja umaskini. Kama DRV inaweza kuwa na shamba kubwa, inapanda ndani chakula yenye ni ya kuuzisha kusoko, na wakati chakula itauziwaka, pesa inaingia kwa DRV na inasaidia mipangilio mikubwa yenye iko kwa DRV. Na vile vile kama itakuwa nasaidia na kufanya mipangilio mikubwa yenye iko kwa DRV, sababu DRV ni wewe, kumbe ni mipangilio yenye ni kwa faida yako hivyo hivyo. Amen, amen. Kazi ya shamba. Ya pili, ufugo. DRV itafuga, itakuwa na ufugo, tafuga kabisa. Na kwa wakati fulani itenda fika, tunajua kama kila mwanamemba wa DRV kwa mfano, hiyo kabisa na possibility ya kukula ta kuku nyuma ya wiki moja. Chaque dimanche iko na possibility ya kukula tanya hata kuku. Inaweza ikafika kama tunaweza ikala pamoja na hii projet, tunaweka ndani akili na tunasie hekima hiyo tutangulia ndani ya hiyo projet, inaweza ikafika. Ya tatu ni kazi ya mikono. Kazi ya mikono. DRV hivyo hivyo inayo projet ya kufanya kazi za mikono
kwa ajili ya kufukuza umaskini. Kufanya kazi za mikono namna gani? Kazi za mikono ziko nyingi sana. Ziko nyingi sana. Kama kwa mfano kufanya useremala na kwa menuisier. Tunaweza tafuta na kuangalia namna kwa sababu gani huko huyu memba wa DRV hana kazi, ijapokuwa yeye ni mseremala. Inaweza fanya nini kusudi afanye useremala wake? Ama huyu angali kijana, angali na wakati ya kuilanse maisha yake, kwa nini hana kazi yenye anajua ya mkono? Acha ingie na jifunze useremala. Tunamweka fasa na jifunza kama DRV kwa faida ya DRV, na kama ni faida ya DRV ni kwa utukufu wa Mungu, sababu ilivutiwa na mapendo na umoja. Kushona nguo, salon za wanaume ama za wanawake, uchuruzi wa biashara, petit commerce. Amen, amen. Ndani ya DRV hii uchuruzi nayo kabisa ni moja ya mipangilio tunaweza kuwa nayo kwa kusaidia watu kuchuruza. Unajua umoja ni nguvu. Kwa mfano kuko mtu mwenye anaweza kuwa hitaji yake ya maombi ni Mungu, nikipata mitwaro 5 naweza anza churuza tomate, ndachuruza na mkene, na mimi naelewa kama inaweza ikanisaidia maisha. Lakini mitwaro 5 ataitoa wapi? Unaona iko na vision, iko na plani kabisa, lakini ataitoa sasa wapi? Amen, amen. Amen. Mtu kama na huyo ndani ya DRV kabisa, hiyo swali kama na hizo haibidi zikuwe, sababu sisi tunafanya familia ya upendo na umoja. Tunaweza tukaona namna gani tunaweza fanya kwa kurahisisha huyu, kumbe tunaweza msaidia na aanze hii business, na nyuma ya mwezi 3 hii pesa atairudisha na inafanya tena kazi ya DRV, na yeye alisaidiwa, na hii itakuwa sana amebarikiwa, na anajisikia iko na furaha kabisa ya kuokoka, sababu ameshirikishwa na amewekwa mkono na watu wenye kabisa bameokoka, bameamini, na wokovu yake inaweza tulia, inaweza kuwa na mshimamo. Amen. Amen. Hiyo ni machache kuhusu DRV. Nimekuwa nikizungumzia juu ya maelekezo kamili kuhusu DRV. Tumesema juu ya vision ya DRV, mission ya DRV, objectif zake, plan d'action ya DRV, champ d'action ama nafasi kwenye DRV itafanya kazi zake, na kwa hiyo sababu ni mipangilio mikubwa, ndugu mpendwa, tafuta uelewe kwamba kidole moja haiwezi kavunja chawa. Amen, amen. Inahitaji kabisa ya kidole kingine. Kumbe kukualika ni sababu tulijua umuhimu wako ndani ya DRV. Kukualika ni sababu tunakupenda na tulikufikiria sana, na tukajua ya kwamba wewe uko mmoja wa watu ambao wameitwa kutusaidia watu wengine. Tunayo furaha zaidi kuona na ulikuja, na kwa tumaini kubwa ni kwamba sisi na wewe tutasukuma DRV mbele
kwa kuatteindre objectif zake. Acha Mungu abariki sana. De présentation. Amen, amen. Kuna pointi ilikuwa ya kwanza, lakini sababu ya kuchelewa kwa watu tukasema tutaiweka tu kwa muda utafaa. Tunayo hitaji sana ya kujuana, sababu watu wanaweza wakatembea pamoja kama wamepatana, kama wamejuana. Tunakusihi sana, wakati utafika kwa wakati wako, utatuambia jina yako, basi unatoka kanisa, unatoka hapo na huduma yako kanisani. Itakuwa jambo ya baraka sana, na kama tayari unakuwa kamanda, unaweza kusema kama mgeni, unaonyesha kama mgeni, kwa ajili ya mgeni aweze akajua mambo na kazi anaweza kuwa anafanya kwa DLV, na wa DLV aelewe mgeni. Itakuwa nzuri sana, lakini kama vile sisi DLV si wenye kualika na kuwapokea, ama komite ya DLV wenye wako hapa, tutawaomba kabisa kusimama. Wageni njoo watajipresente na wakitaka wanaikala, lakini benye nyumba au obligatoirement wasimame na kujipresente. Benye nyumba sio benye nyumba, yani wa komite ya DLV wanaweza simama na kujipresente kwa majina yao na kwa fonction zenye wanafanya sasa kwa DLV, huduma zao na kanisa zenye wanaingilia ndani. Karibu sana. Msongia huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Nimeitwa na jina la Pastor Dido David. Natumika kwa kanisa ya GNPC, ni Pastor Jina hapa. Na ku DLV mimi ndio mwanjilishi ama president founder ya DLV. Nashukuru sana kuwaona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nimetia kwa jina la Rukundo Justin, niko mtumishi wa Mungu na hudumia hapa kwa GNPC, na kwa DLV mimi kama secrétaire, mimi ni secrétaire. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimeitwa kwa jina la Caleb Mibenge Aganze, na kwa kanisa la GNPC niko mwinjilist, na ku DLV niko chargé ya evangelisation na ya maombi. Asante. Bwana wetu asifiwe. Amen. Majina naitwa Barthelemy Matiabo China. Kwa DLV natumika, tunasaidiana na ndugu kwa evangelisation. Mungu awabariki. Kanisa natumika sahi kwa Deeper Life, lakini mimi ni wa God is Love. Amen. Bwana Amen. jina langu ni Ibrahim Mhindo. Mimi ni shemasi kwa hii kanisa mahali hapa, na kwa DLV mimi ni coordinator. Mungu awabariki.
Bwana asifiwe. Kwa majina ni Chantal Ekiza. Kwa kanisa la GN niko mwimbaji na kwa DLV niko kama vile mshauri. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kwa majina nimeitwa Esther David na niko mwimbaji ya GN Church. Niko mwimbaji na kwa DLV niko tu mambo ya DLV. Bwana asifiwe. Kwa majina ninaitwa Busheni Esperance. Mimi ni mwimbaji hapa kwa GN Church na niko mambre wa DLV. Sawa, na tunaweza anza kupokea tayari kwa invité wetu, invité d'honneur wetu. Tunawapenda sana, tunawaheshimu sana na tutawafiki kabisa kusema tu majina yako na huduma na kwa kanisa yako kwenye umetoka. Karibu sana. Na tunaweza anza kwa mkono wa kushoto hivi. Karibu sana. Okay, Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ninaitwa Emmanuel Zangangi. Mimi ndiye msimamizi ya GNPC hapa Uganda. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Innocent Matamba. Niko mtumishi hapa kwa kanisa ya GNPC. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni aliye hai Elia Marton. Nani tena? Marton. Yes. Mimi ni pastor mdogo na ninafanya kazi hapa kwa Mungu. Asante. Tunaruka huko. Mazuri kitu Mkristo pamoja na Kristo. Amen. Kanisa. Bo, ninatumika saa hii kwa evangelism lakini niko mtoto wa God Love. Mimi naitwa Magote John. Niko mzee kwa kanisa El Shaddai. Amita secrétaire permanent wa El Shaddai. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi vile naitika kwa jina ya Diko Kiana. Naishi kwa kanisa ya El Shaddai, tunafanya kazi ya Mungu kama wainjilisti. Haleluya. Mimi naitwa kwa jina la Prince Rubira. Niko president wa Chorale El Shaddai, na mimi nitaja Krekani. Haleluya. Amen. Naitwa kwa jina la Mawadedone. Ni mchungaji wa Faiz Church Bwiriza. Mungu Bwana asifiwe sana. Amen. Jina langu Tusime John. Ninatoka kwa kanisa la Baptist Church hapo Butere. Ninafanya kazi kama msaidizi wa pasteri. Tena ninafanya kazi ya secretary. Ninasema asante sana. Sisi wote pamoja siku ya leo. Mungu awabariki. Amen. Niko na swali kama ni wakati ya swali sijui kama Samahani sana. Bwana asifiwe. Na mimi naitwa kwa jina la Papa Moise Bagunda na mimi niko hapa responsable ya maendeleo katika kanisa ya GNPC. Bwana asifiwe. Kwa majina wananiita Mwamini Amuri Mama G.